स्वागत करुच्ची मोर अन्य एक वीडियो को चलतु आज देखा घरे केमती चाट प्रस्तुत करवा आ चाट बन खाଇବା देखो मो चाट आज आम घरे मनु बन खाऊँ तो यहाँ आम डिटेल्स केमती बना कौन पकाऊँ से डिटेल्स देखिए मुनु आज माने कौन आइटम कौन हम कि आज एत सब माने सब काटुच ये पियाज काटुच ये टमाटो अच्छी गाजर अच्छी लेंबू अच्छी कौन बनेगा कि आज सब तमरे फेवरेट जिंस बनेबी गेस करला कौन बनेबी कौन बनेगा पता तमे हैदराबाद आसला पाखु चाट खाइछ थबेबी ना हैदराबाद आसला पाखु तो चाट खाई नहीं तो आवन की तो एतरे गारे रो डेली चाट खाइ पे जाउतले कि नहीं बस से हबे को मन गया चलन तो फ्रेंड्स आज हमरो मनु हमरो बनेबे आज चाट बनेबे हमें घर पाखरे रोइले डेली खाइ पे जाओ लंगड़ेश्वर एठी हमरो कालीपदा एंती जाऊ चाट खाइ पे आज होची हमरो माने मनु घरे बनाउछंती चाट तो चाट आज केमती प्रस्तुति होची तो चलंतु देखि नबा सेथि हमरो अछि एठी रसुण अछि धनिया पत्र अछि पियाज अछि काकुडी अछि टमाटो अछि गाजर ओटे अछि लेंबू अछि आ एठी हमरो माने एठी हमरो अछि चाट प्रस्तुति पई मटर आलू सिझा हिची सिझा सरी गलानी बहुत सुंदर भाबरे माने बढ़िया देखा जाउची तो पूरा वीडियो टाको देखंतु वीडियो टा केमती लागुची लाइक एंड सब्सक्राइब करिया पई जम्मार बोलिबेनी हमर वीडियोटा लास्ट पर्यंत देखंतु घरे आमे केमती चाट बनाउछु बहुत सुंदर टेस्टी स्वादिया खाद्य आज पूरा वीडियोटा भी देखंतु एडी अदर रसुण चेंटियन देखो बढ़िया होगा बसी के केमती बसी ना अदर बुढ़ी मन को बढ़िया ना अदर रसुण चेंटियन भी बढ़िया होरे तो चाट खाइया पे एमती सब परिश्रम करिया पे पड़े तो हला बनाउछन देखा बर्तमान हमर ए जो तेल गरम हे जेछि सेथिरा हमर सुखिला लंका और जीरा ऐड कर दबा साइड प्लीज जीरा ऐड करले बर्तमान एथरे एबे हमें काटी रखिथिबा पियाज टिके ऐड कर दबा पियाज ऐड करिवा परे ताकि पूरे भलसे घंटी आनबा वाओ तार ब्राउन कलर होबा जाय ताकु भी भलसे आंती ना हां सेटा को टिके तापर टिके तेल माने हमर लूण टिके दे देबा जल्दी सेटा गोटे चम्मच लूण ऐड करिया पियाज को जल्दी सिझी जाबो ये वाओ और एठी हमर पापड़ मस्त लागुचे बढ़िया लागुचे संग माने एथिरे हमर देखंतु भलो भाबरे हमर पियाज टी भाजी आसीची देखंतु एबे को हमें बेसी भाजीबानी एथिरे हमें पेस्ट कर रखिथिबा अदर रसुण रो पेस्ट को एथिरे एबे हमें ऐड करि दबा वाओ एको भलो भाबरे एबे हमें अदर रसुण पेस्ट को भलो भाबरे एबे हमें एथिरे भाजी नबा ओके देखंतु हमर अदर रसुण भलो भाबरे भजा चालची एबे एथिरे गोटे स्पून हळदी और आपण जति खाई परिबे राग मुताबिक मु एठी 2 चामच लंका गुंड एबे हमें याको मिक्स करि नबा ओके एबे याको हमें भलो भाबरे मिक्स करि नबा एबे इतरे काटी रखिथिबा बिलाती टिको ऐड करि दबा बिलाती भलो भाबरे सिझिबा पे हल्का परिमाण लूण दबा बस एको मिक्स करि नबा एबे हमें छाड़ी दबा किछि टाइम ए बिलाती टिको सिझिबा पई बिलाती को सिझिबा पई एथरे म हल्का परिमाण रे पानी टिके ऐड करिछि को सिझिबा पई टिके छाड़ी दबा किछि टाइम देले हमर बिलाती टी भलो भाबरे गळी हि जिवो टिके ढाकुडा लगे दबा ओके एपटे मोर मटर आलू सिझा हि अछि एपटे को किछि टाइम छाड़ी दबा भलो भाबरे सिझि जिवो देखो संग माने किछि टाइम गलानी एबे हम ढाकुणा खोली के देखिबा
वाओ तेल भी मस्त बाहरी आम बिलाती गुड़ाक भी भल भाव सिझी जाइए। एबे हमर मसला पूरा ऑलमोस्ट प्रस्तुत हो जाइए। ओके आ बहुत सुंदर सेंट बहुत सुंदर सेंट होची देखि पारथे सांग माने केते सुंदर तेल बाहरी आम मसला ऑलमोस्ट कंप्लीट। एबे हमें एठी जो सिझेई रखिथिबा आलू मटर टिको एबे एथिरे हमें ऐड करिदबा। देखंतु मु एबे एथिरे ऐड करि देइची। एबे याकू हमें मिक्स्ड करिदबा मसला सहित आलू मटर टिको हमें भल भाव एथिरे मिक्स्ड करिदबा। वाओ एबे एहाकू आमे किछि टाइम छाड़िबा भल भाव मसला सांगरे कषि हबा पई। एबे एथिरे आमे ढाकुड़ा लगेइदबा। ओके छाड़िदबा किछि टाइम। एबे सांग माने आमे यार ढाकुड़ाटी को काढिकी देखिबा। देखंतु आम आलू मटरटी भल भाव मसला सांगरे कषि हे जाइछि। एबे एथिरे आमे सब टी मसला टिके ऐड करिवा। टिके गरम मसला पाउडर ऐड करिवा। तार बहुत बढ़िया सेंट आसी थाए। ଆଉ गोटे चामच जीरा पाउडर ऐड करिवा। एबे याको मैं भल भाव मिक्स करिदबा। चाट रो बढ़िया सेंट अछि बढ़िया बास करछि बढ़िया सुंदर लागछि। वाओ एफेक्ट हमरो काकुड़ी से सुनथुनी और आलू सुनथुनी गाजर सुनथुनी करे काटि नथुनी बढ़िया सुंदर भाव बढ़िया टेस्ट करछि चाट और जे हमें जानि दबा और आपण मानकु चाट केमति लागे निश्चित कमेंट करि निश्चित जणाइबे। हमर एमति चलछि चाट प्रस्तुति चलछि घरोई माने घरे प्रस्तुत चलछि चाट। हाँ दुकान रे से खाउछन्ती घरे थरे बनेइके खाआନ୍ତୁ केमति लाଗୁछि। बढ़िया लागिवो मते तो बहुत बढ़िया लागे। आपण मानकु भी निहाती बहुत बढ़िया टेस्टी लागिवो घर थरे बनेइके ट्राई करि खाआନ୍ତୁ। हमर रेडी वर्तमान एटी देखो चाट मसाला रेडी एटी हमर सब परिवा हमर रेडी देखो मुन्ना हमर दौडुचंती खाली वर्तमान आसीले हमर माने दी जण हम खाइके टेस्ट करिके कहबा केमति लाଗୁछि घर होई प्रस्तुति चाट तो घरे प्रस्तुत होइछि एमति चाट। एबे हम एथिरे सैलेड ऐड करिया गोटे गोटे करके। गोटे गोटे करके सेपरे सलाड ऐड कर दबा। वाओ वाओ बढ़िया लाଗୁछि किंतु देखिया पई। वाओ एटी हमर गाजर देखंतु केते सुंदर भार अछि। वाओ माने गोटे गोटे करी हमर सब एटी हमर माने पियाज तापरे अछि चाट मसला अछि इयो अछि गाजर अछि सब ऐड कर दैछन्ती हमर बहुत बढ़िया पियाज घरोई पियाज ऐड करछन्ती। वाओ देखंतु दुईटा जाकरे हमर तांकर गोटे मोर गोटे। देखंतु मुन्ना हमर एमति करछन्ती सब के धनिया पत्र ऐड करछन्ती। एथिरे वाओ ଟିକେ धनिया पत्र बहुत सुंदर घरे एमती माने काटी सन्ध्या रखिथिबा इवनिंग कंचा टाइम रो लंका आपण मानकु भी खाଇବା ପାଇଁ इच्छा हेले एमती डिटेल्स आपण मानकु कहिछु पुरा कोन कोन पडुछि ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଘରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ନିହାତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କାଟି ରଖିଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ ପୁରା ଲେମ୍ବୁ କେତେ ବଡ ବଡ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଗୋଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଖଟା ଲାଗିବ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ୱାଓ ୱାଓ ସୋ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବନଉଛନ୍ତି ଆମର ହାଇଜେନିକ ଫୁଡ ଦୋକାନରେ ଏମତି ସେମତି ବନେଇଥିବେ ଧୂଳି ମଳି ପଡୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ହାଇଜେନିକ ମୋମୋ ଆମର ସାଫ ସୁତୁରା ପୁରା ବନେଇଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ୱାଓ 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 ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ଚିପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ଏବେ ଏଥିରେ ବଢିଆ ଟିକେ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦବା ଲୁଣ ଦେଇଦବା ରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ କରିଦବା ଆଉ ଆମର ପାମ୍ପଡ ଟିକେ ଲୁଣ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ଆଡ ଅନୁସାରେ କରିଦବା ଲୁଣ ଆଡ କରିଦବା ବାସ୍ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ କରିଦବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ କରିଦବା ଏଇ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ୟାମି ଫୁଡ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ କରିଦେଲି ୱାଓ
ଆଉ ଏଟା ହେଲା ଆମର ଝୁରି ଭଜା। ଝୁରି ଭଜା ଆଡ କରିଦବା। ୱାଓ ପୁରା ଦୋକାନକୁ ଏମିତି ମାନେ ଦୋକାନୀ ବାଲାଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଆମର ବନଉଛନ୍ତି ଦେଖ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର। ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହୁଁ। ୱାଓ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଦେଖ ପାମ୍ପଡ ଆମର ଦେଖ ଆମର ପାମ୍ପଡ ବି ଆଡ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବହି ଜଳିଗଲା ଜମିଲା ଆଜି ୱାଓ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କଡମଡ କରିକିନା ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣି ଆଣିକି ପାମ୍ପଡ ବି ଛାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଗୁଡା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବନେଇକିନା ଖାଉଛୁ ନା ତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ବଢିଆ କ୍ରଞ୍ଚି ଅଛି ପୁରା ସବୁଟା କଣଟା ବି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ବନେଇକିନା ଏମିତି ଚାଟ ବନେଇକିନା ମସଲା ବି ଜଷ୍ଟ ବନା ହେଇଛି ଆମର। ସବୁ ପାମ୍ପଡ ବି ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ଏମତି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଦେଖ ଟମାଟୋ ସସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେଥିରେ ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖ ୱାଓ ସୋ ଟେଷ୍ଟି। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଡ କରିଦେଲେ ବଢିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଓ 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 କଣ କରୁଛ ମାମା ଆଜି? ଏବେ ମହାଶୟ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ହୁଁ ମୋର ଚାଟ ମସଲାଟି କେମିତି ହେଇଛି ଓକେ ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଚାଟ ଘରେ ବନା ହେଇଛି ମନୁ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଛି? ସତରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦୋକାନଠୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଖଟା ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି ଲୁଣ ଠିକ ହେଇଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଅଛି ଜିରା ମାନେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଡିଛି ଏଠି ପାମ୍ପଡ ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ୱାଓ ବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମସ୍ତ ହେଇଛି ନାଇଁ? ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ବହୁତ ଓକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଲଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି କି? ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପୁରା ଫୁଲ ତାଟିଆରେ ବଡ ତାଟିଆରେ ଫୁଲ ଏ ଯୋଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଖଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହୁଁ। ମାନେ ଲଙ୍କା ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବହୁତ ରାଗ ହେଇଛି ଚୁବି ଦେଇଥିଲି ନା ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଡୁକୁରି ଆସୁଛି। ସେ କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ବଢିଆ ଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ମାନେ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଲଙ୍କା ବିଲକୁଲ ଖାଆନ୍ତି ନା। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ୟାମି ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଟ ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକିନା ଘରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଡିବନି ଆମର ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅପଲୋଡ କରିବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ।